पंजाब भर में शदीद धुंध ने डेरे डाल रखे हैं। मुख्तलिफ अजला में फसलों की बाकियात जलाने से सूरत हाल मजीद संगीन हो गई है। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, साहिवाल, पाकपतन, खानेवाल और गिरदोनवा में हद निगाह बाज़ मकामात पर 10 से 50 मीटर तक महदूद रिकॉर्ड की गई है। रात और सुबह के औकात में धुंध के बायस कौमी शाहराहों और मोटरवेज पर सफ़र इंतहाई खतरनाक हो चुका है। इंतहाई कम हद निगाह के बायस मोटरवे M1, M2 और M3, M5 शेरशाह से जाहिर पीर तक, मोटरवे M4 खानेवाल से मुल्तान तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। तो ये जनाब सूरत हाल है। हमें ज्वाइन किया है इमरान शाहिद साहब ने, जो कि DIG हैं जोनल कमांड मोटरवे पुलिस। बहुत शुक्रिया इमरान साहब, आपने वक्त दिया। गुड मॉर्निंग। मुझे बताइएगा इमरान साहब, ये सूरत हाल तो संगीन और हर साल ही होती है, कैसे मैनेज आप कर रहे हैं इस तमाम तर सूरत हाल को? बहुत ट्रैफिक होता है, बहुत लोग ट्रैवल करते हैं मोटरवेज के जरिए, तो क्या है एक्चुअल वहां पर सिचुएशन? अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया आपने मुझे लाइन पे लिया है और ये बहुत अच्छी आपने बात की है ये धुंध के बारे में। काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात होती हैं। तकरीबन 1 लाख गाड़ियाँ लाहौर और इस्लामाबाद के बीच एक दिन में ट्रैवल करती हैं, तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसमें फैमिलीज भी होती हैं और इसमें पब्लिक सर्विस व्हीकल्स भी होती हैं। तो तादाद एक्चुअली जो है लोगों की वो 1 लाख से कहीं ज़्यादा होती है। तो मैनेज हम इस तरह करते हैं कि जब हमें फील्ड फार्मेशन की तरफ से इत्तला मिलती है कि ख़ास हद से ज़्यादा हद निगाह जो है वो काम नहीं कर रही, तो उसके बाद फिर हम मोटरवे बंद कर देते हैं उन सेक्टर्स में। और बाज़ औक़ात ये होता है कि मुकम्मल मोटरवे पूरी की पूरी, जैसे ये इस्लामाबाद और लाहौर के बीच M2 पूरी की पूरी भी हमें बंद करनी पड़ती है। थोड़ी देर पहले ओपन हुई है 9 बजे। जैसे जैसे धुंध कम होती जाती है तो हम फिर खोलते जाते हैं और कोशिश ये करते हैं कि लोगों को मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए और जैसे जैसे मुमकिन होता है तो हम लोगों को इन्फॉर्म रखते हैं। जी इमरान साहब, हमने बड़ी कुछ वीडियोस भी देख रहे होते हैं, पता नहीं कुछ सच होती हैं, कुछ नहीं होती, कुछ पुरानी होती हैं कि जी मोटरवे पे बड़े खौफनाक एक्सीडेंट्स हुए, इधर हुआ। और एक वीडियो हमने देखी जिसमें, और होता भी है जब ऐसे फॉग होती है, एक गाड़ी लगी फिर दूसरी गाड़ी लगी फिर तीसरी, क्योंकि नजर ही नहीं आ रहा होता कि आगे तो एक्सीडेंट हुआ हुआ है, तो फिर बहुत सारी गाड़ियां जो है आपस में कोलाइड करती हैं। तो अभी इस वक्त कितने एक्सीडेंट्स हुए हैं अभी इन सर्दियों को लेके अभी तक सो फार? मैं जुलाई में आया हूँ यहाँ मोटरवे M2 में ना, इस्लामाबाद लाहौर के बीच ये एरिया मेरे पास है, लाहौर सियालकोट है। जुलाई से लेकर अब तक तो कोई भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा एक्सीडेंट नहीं हुआ। जिसका आप रेफरेंस दे रही हैं ना, वो 2.5-3 साल पहले एक हुआ था जिसमें 15-20 गाड़ियाँ आपस में टकरा गई थी धुंध की वजह से, और उसमें मल्टीपल डेथ्स भी हुई थी। तो उसके बाद से ये फिर फैसला किया गया कि किसी के लिए भी धुंध के औकात में ना खोला जाए। उसकी वजह यह है कि लोगों को इमरजेंसी होती है, बाज़ों का एम्बुलेंसेज में जो मरीज को लेके जा रहे होते हैं, या कोई और ऐसी इमरजेंसी होती है कि लोग पुशिंग फैक्टर्स की वजह से कहते हैं। लेकिन अब हमने ये डिसाइड किया हुआ है एज डिपार्टमेंट, एज एन ऑर्गेनाइजेशन, कि जो भी सूरत हाल हो, GT रोड से अगर कोई जाना चाहे तो वो ओपन होती है, लेकिन लोग इंसिस्ट करते हैं मोटरवे का, तो उसका जैसे आपने खुद एक्सप्लेन किया है तो उसमें मल्टीपल डेथ्स का खतरा होता है, तो इसलिए हम ओपन नहीं करते। जुलाई से लेकर अब तक तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी बड़ा हादसा धुंध की वजह से नहीं हुआ। अच्छा, लोग शिकायत भी करते होंगे, नाराज भी होते हैं, लो जी GT रोड तो खुली है, ये तो क्यों बंद कर देते हैं इसको ऐसे ही? उनको नहीं अंदाजा होता कितना खतरा है, फिर आप कैसे डील करते हैं? बस ये जो हमारी पब्लिक सर्विस है ना, तो हम जब छोटे थे तो हमारे एक कजन थे, वो पब्लिक स्कूल में जो उनको दाखिल कराया तो उनके मुंह से निकलता था पब्लिक। थैंकलेस जॉब है, सही है। ये पब्लिक सर्विस जो है ना, नादिया ये पब्लिक सर्विस जो है ना पब्लिक हो जाती है। बाज़ों का लोग पागल कर देते हैं, यानी कि उनको सब अच्छे खासे पढ़े लिखे डिसेंट लोग होते हैं। कुछ दिन पहले मुल्तान जाने के लिए किसी का कोई होगा, इमरजेंसी होगी, अब मैं ओहदे और वो नहीं बताना चाहता, ये उनका जो शोबा है जिंदगी था, लेकिन यकीन कीजिए मेरे दोस्तों और रिश्तेदारों तक उन्होंने अप्रोच की कि इसी इमरान से कहें कि जी वो खोल दे, लेकिन वो हमारे लिए खोल दे, इमरान कैसे खोल दे, हमारे लिए 2 मिनट के लिए खोल दें मोटरवे। ये आती है रिक्वेस्ट इमरान से कहिए खोल दे। इमरान साहब बताएं नहीं अलाउ किया उनको। सही किया। उसकी वजह ये थी, हमें पता था कि उन्हें नुकसान ही होना है। नाराज हो गए, मैंने कहा कि नाराज होना अच्छा है बजाय इसके कि वो खुदा न खास्ता माजूर हो जाए सारी जिंदगी के लिए। लेकिन वो रिक्वेस्ट कैसे करते हैं, किस तरह का जुगाड़ चाह रहे होते हैं कि जी क्या कर दें, फेवर क्या दें उनको? कि जी हमें जाने दें, आप अपने बैरियर हटा दें, हमें जाने दें, हम खुद ही देख लेंगे। हालांकि ऐसी सिचुएशन होती है कि जब मैं खुद फंसा हूँ, हम कई घंटे में ठहरा रहता है, या फिर हम वापस हो जाते हैं, नहीं जाते आगे, क्योंकि सिचुएशन ऐसी होती है कि आपको अपनी विंड स्क्रीन नजर नहीं आ रही होती। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे।
نہیں عمران صاحب مجھے بتائیں کہ اچھا پھر ٹائمنگ آپ نے کیا رکھی ہے, اسپیسیفک ٹائمنگ, یعنی صبح 9 کے بعد سے تھوڑا سا ویزیبلٹی بہتر ہوتی ہے, تو پھر 4 بجے تک, شام 4 بجے تک اوپن رہتی ہے یہ؟ نہیں ہے, اب آج 9 بجے کھلی ہے, یسٹرڈے 10 بجے کے قریب کھلی تھی, اس سے پہلے 9:30. جیسے جیسے مطلب دھند کم ہوتی جاتی ہے اور ویزیبلٹی بڑھتی جاتی ہے تو ہم اوپن کرتے جاتے ہیں. اور بعض اوقات ہم ایسے بھی کرتے ہیں کہ ہمارے اس کے اندر نا ایک تو سیکٹر ہے کہ جیسے یہاں سے لے کر اسلام آباد تک, پھر اس کے اندر بیٹس ہوتی ہیں جہاں پہ ڈی ایس پی صاحبان انچارج ہوتے ہیں. اب اگر کسی ایک بیٹ میں راستہ اوپن ہو گیا تو ہم اس کو اوپن کر دیتے ہیں, کیونکہ سارے لوگوں نے تو اسلام آباد نہیں جانا ہوتا, راستے میں اور شہر بھی آتے ہیں, تو ہم گریجولی اوپن کرتے جاتے ہیں جہاں جہاں سچویشن امپروو. اور بند کب کرتے ہیں؟ بند اسی وقت کرتے ہیں کہ جب ہمیں فیلڈ فارمیشن جو ہے وہ کنٹرول کو اطلاع دیتے ہیں, کمپائل ہو دی جاتی ہے انفارمیشن, پھر ایس پی صاحبان فیصلہ کرتے ہیں اور ہمیں اطلاع دیتے ہیں. ٹینٹیٹیو ٹائم یعنی 4 بجے 5 بجے ایک ٹینٹیٹیو ٹائم, یعنی ٹینٹیٹیو ٹائم نہیں بتا سکتے, بعض اوقات روز چینج ہوتا ہے. کل پرسوں جو ہے میں لاہور سے شیخوپورہ آ رہا تھا رات کے ٹائم اور راستہ بند تھا, اور کل رات کوئی ایشو نہیں تھا, وہی سیم ٹائم تھا, تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. بعض اوقات مطلب فکس ٹائم کوئی نہیں ہے, آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے, اور بعض اوقات نہیں بھی ہوتا. بس سب لوگ جو ہے نا جو جانا چاہ رہے ہیں, ایک پیر آپ رکھیں گاڑی میں, ٹھیک ہے نا, 2 بیگ ریڈی رکھیں, جیسے ہی آپ کو لگے نا ونڈو آئی ہے نکل پڑے ہیں, کوئی کنفرم نہیں. اچھا سر یہ بتائیں کہ یہ ایک تو چلے موٹر وے کی بات ہوئی, ایون شہر میں, لاہور شہر میں رات کے وقت اور ادر ٹائمنگز آلسو سم ٹائم ایئرپورٹ جاتے ہوئے مشکل, خطرناک فاگ ہوتی ہے, اور اگر آپ پھنس جائیں, کبھی اچانک بھی ہوتی ہے, ایسے میں کیا کرنا چاہیے, سیفٹی کیا ہو سکتی ہے؟ میں پھنسی ہوئی ہوں تو جان نکل جاتی ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ جہاں, کیونکہ عام طور پہ روڈ کے آپ یا بیچ میں چل رہے ہوتے ہیں یا رائٹ سائڈ پہ چل رہے ہوتے ہیں جس کو 3rd لین کہتے ہیں, تو آپ کوشش کریں کہ آپ فرسٹ لین یعنی کہ ایکسٹریم لیفٹ پہ جانے کی کوشش کریں اگر آپ کو آپ دھند میں پھنس گئے ہیں, تاکہ پیچھے سے آنے والی گاڑیاں آپ کی گاڑی اچانک رکنے کی وجہ سے ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے نا, کیونکہ ان کو بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا, ان کا قصور بھی نہیں ہوگا. اور دوسرا یہ کہ آپ نے پینک نہیں ہونا, کیونکہ پینک ہونے کی وجہ سے گاڑی یا بند ہو جاتی ہے یا کسی غلط, یہ ہو سکتا ہے کہ ویسے ایکسیڈنٹ ہو جائے, بارش پہ کسی چیز سے جا کے لگ جائے یا ریلنگ سے لگ جائے یا کسی فٹ پاتھ پہ چڑھ جائے, اگر آپ شہر کی بات کریں. اور انتظامیہ عمران صاحب کر کیا سکتی ہے اس کے لیے؟ ریفلیکٹرز لگیں روڈ پہ زیادہ, یا گاڑیوں کو آپ یہ کہیں گے لوگوں کو وہ ریفلیکٹر لگائیں, فوگ لائٹس, فوگ لیمپ بھی نہیں کام کرتا, کچھ بھی نہیں کام کرتا, کچھ بھی نہیں کام کرتا, میں نے بالکل کچھ نہیں کام کرتا, اسے تو دعائیں. زیرو ویزیبلٹی ہے, تو اس میں کوئی کام نہیں ہوتا. تو یہی ہے کہ آپ یا پہ انتظار کریں یا گاڑی بند کر کے لاک کر کے آپ کے پیدل جائیں اگر شہر کے اندر ہیں یا کوئی. اچھا پھر ویجیلنٹ آپ کو یہ بھی رہنا پڑتا ہوگا کہ اس میں تھیفٹ کے واقعات بھی ہو سکتے ہیں, کیونکہ موٹر وے پر اگر آپ جا رہے ہیں تو ولنریبل نہیں, ڈاکو کو بھی نظر نہیں آتا, وہ بھی چھٹی پہ ہوتا ہے. نہیں اکثر ایسا واقعات ہو سکتے ہیں نا, ڈاکو بھی وہ بھی دیکھ کے جائے گا, بلکہ سیف ٹائم ہے, ڈاکو نہیں ملیں گے آپ کو اس ٹائم. جی ڈاکو نہیں ہوتے, یہ سیف ٹائم ہے. صحیح. خاص تو خیر آپ کی طرف سے گوگلز وغیرہ آتی ہیں, نہیں فلموں میں دیکھی ہم نے, وہ اسموک والی گوگلز وغیرہ آتی ہیں, لیکن ابھی تک کوئی ایسا نہیں, ابھی تک کوئی ٹیکنالوجی آئی جس کی وجہ سے. لیکن عمران صاحب بہت کمال آپ کام کر رہے ہیں, بہت شکریہ. اور آپ جس طرح یہ سفارشیں اگنور کر رہے ہیں نا, بالکل ایسے کرتے ہیں. یہ جملہ ایسا تھا, عمران سے کہیں کھول دے ذرا. عمران صاحب بہت شکریہ.